Neke avanture ne planiraš, samo kreneš. Planinarenje na Prenju planini sa 11 vrhova preko 2000 metara. Kroz adrenalin, neutabane staze i vidikovce sa najlepšim predelima Balkana. A onda sedneš u bagi i kreneš tamo gde asfalt odavno prestaje. Ovo je mesto koje ćeš doživjeti. Ljudi koji će te dočekati kao da se poznate godinama. I možda baš zbog ljudi poželećeš da mu se vratiš. Dobrodošli u Konjic, ovo je Spiritura. Nalazimo se u Konjicu, odakle smo se zaputili na planinu Prenj, planinski masiv u severnom delu istočne Hercegovine. Prenj nije najpopularnija planina za koju ćete čuti iz meni nepoznatog razloga, ali je i tekako jedna od onih planina koje je teško opisati samo jednom rečenicom. Sa nama su i moje kolege, studenti Fakulteta sporta iz Holandije, red je da ih naučimo i po koju srpsku reč. Dobro, good evening. Veče. Veče. Yeah. Dobro veče, good evening. Planinarski dom Rati je jedan od najmodernijih, kažu, planinarskih domova u Bosni i Hercegovini. Nalazimo se na 1400 metara nadmorske visine i penjemo se na veliku kapu, odnosno idemo na jedan od 11 vrhova koji se nalaze na preko 2000 metara nadmorske visine. Imamo ovde društvo, ekipa iz Belgije, pa idemo zajedno na jednu šetnju koja traje nekih 2,5-3 sata. Ovaj moćni masiv krije čitav niz vrhova viših od 2000 metara, a najviši vrh je Zelena glava na 2125 metara, ali nažalost zbog nepristupačnosti i snega danas ga nećemo popeti. Naš današnji vodič je ostavio svoje rodno mesto, napustio je Belgiju jer se zaljubio u ovu prirodu. Jele, iz Belgije, pre 25 godina vidjeli ste nešto u ovom Balkanu, došli ste prvi put u Bosnu i tad ste odlučili da je ovde lepše nego u Belgiji. I vidjeli i osjetio. Nije samo priroda, naravno, to je vrlo jednostavan razlog, samo gledamo oko sebe. Osjetio sam neku dušu, ja se samo naježim jer ne mogu da objasnim neki osjećaj, uglavnom morao sam doći ovamo, više radi toga nego te prirodne ljepote. Voz, posao, voz, kući, svaki dan rekao neću. Upoznao sam dosta ljudi ovdje zbog humanitarnih razloga. Šta se više ovde očaralo? Priroda ili ljudi? Pa ljudi, ipak. Priroda je naravno fantazija, a ljudi da nije bilo koliko pozitivnost, bez obzira na svega, neka energija, bez stresa, jer ima i puno razloga za stres opet i postoji naravno stres svugdje. Ali opet ovdje nekako s tim znaju da živi i opet okrenuti u pozitivu i utiče na tebe. I ja postanem takav. Reci mi, je li ima neki vrh koji ti onako malo srcu draži? Vidi, ja sam iz Konjica, koliko možda zvuči čudno. Znači nisi više iz Belgije? I rijetko ko će reći da je drugi vrh i meni je isto Zelena glava, naravno. Nije što je najviši, a stvarno je i put do tamo, polazak iz Tisovice s onim konjima, sa livadom, kroz šume, borova, do Ivice tamo iza Otiša, jednostavno je prelijepo. A šta ti je najizazovnije? Najizazovniji. Jel da sa ljudima raditi? Pa jest, upravo to, ali izazovnije, ali zato bude i zanimljivo doći 100 puta na isti vrh ili na istu planinu. Jer ne znaš kakva će biti grupa, pa ti je izazov hoćemo li uspjeti njih dovesti uopšte do vrha. A dobro, evo vidjeli smo i danas da i stariji ljudi ipak su uspjeli, evo, 2 sata i 45 minuta da popnu ovaj vrh, tako da za svakog, da kažem, je bar ovaj vrh velika kapa, ali opet treba voditi računa malo u prirodi. Jeste opasno, ima nezgode, nažalost. Mi možemo biti sretni, nema ih toliko koliko smo čitali prošle godine, recimo u Italiji 38 mrtvih u jedan sezon. Ali eto, vjerovatno će i nama doći više goste, pa ćemo i mi morati malo biti oprezniji. Iza mene se nalazi najviši vrh planine Prenj, Zelena glava.
koji nažalost nismo mogli da penjemo jer uslovi, odnosno priroda ne dozvoljava. Ne volim puno tu pričam o toj nekoj crnoj hronici, smatram da je previše oko nas, zato i prikazujemo ove lepe stvari i lepe predele, ali postoji neki moment. Evo sad u vikendu iza nas prvi lep vikend i samo u jednom danu, u jednoj nedelji, da kažem tužnoj nedelji, 4 planinara je poginulo na 4 različite planine, jer onako ljudi često shvate olako prirodu, odnosno shvate olako planinu. Dakle, ljudi samo stvarno ne podcenjujte planinu, ne podcenjujte prirodu, ne paničite i ono bitno, nikad nemojte ići sami, uvek idite ili u društvu ili ono još bolje, nađite agenciju, nađite vodiče sa kojima ćete se najlepše provesti, ali i biti bezbedni. Jedna od stvari za spirituru je odgovorno glupiranje. Ja sam pronašao prečicu i sišao malo uz pomoć modifikovanog kliska ili pičiguza. A sada uživajući u predelima, bezbedno i u istom broju vraćamo se na početak današnje rute. Planinarski dom Rapti. Naš drugi vodič danas, ujedno i kolega spasilac Senad, vodio računa o nama tokom samog planinarenja. On će nam nešto više reći o organizaciji, njegovim iskustvima i samoj bezbednosti tokom vođenja planinarskih tura. Senad, naš vodič broj 2. Uspešno smo, Bogu hvala, spustili i ovu ekipu. A reci mi prvo o formaciji. Pa to je neka naša standardna formacija kada imamo grupu više od 6 ljudi. Pa znate, uvijek imamo nekih, čak možda i do pola gostiju koji nisu baš u top formi, ali to nije nikakva prepreka. Zato jer vodič uvijek koji je nazad ostane zadnji i navodi ih u slučaju da prva grupa ode daleko, da oni ne mogu da je nađu. Uvek je lakše kad ste vi tu, kad su tu vodiči, ali šta je ono što ljudi, gde se prevare sa prirodom ili koje su neke najčešće greške koje prave? Pa kada je u pitanju planina i priroda, inače mnogi ljudi podcijene planinu i onda dolazimo do nekih problematičnih situacija, može to biti neke subjektivne ili objektivne opasnosti, ne znam, kao što su promjene vremena, neke povrede do nekih, ne znam, propusti u logistici, nedovoljno vode, hrane, loša oprema, loše gvožđerice za planinarenje. One markacije što smo vidjeli čitav dan danas, to je zapravo markacija koja se koristi svugdje u Evropi. U doba Austro-Ugarske, znači poslije osmanskih osvajanja, došli su Austro-Ugari na ove prostore i oni su zapravo bili prvi koji su počeli ići u planine, ajmo reći, na ozbiljan način i počeli su prvi ucrtavati mape. Drugi razlog je isto tako što je zapravo to su boje njihove zastave. Kure ništa da iskoči me neka živuljka, bre. Dođe da se javi ovdje, neka srna da preskoči ovdje. Svako planinarenje, odnosno posebno kada se penje taj neki vrh, sa sobom uvijek nosi neku novu borbu, neki novi izazov. Da, taj izazov se najčešće završi, odnosno ostvari kada se popne taj vrh, ali postoje još neki ti momenti koji se odigravaju u nama. Meni, na primjer, tokom svakog planinarenja imam te neke često razgovore sami sa sobom, sa svojom glavom, sa svojim mislima i nekako svaki put i kad osvojim taj neki vrh, kao da se nešto i u meni osvoji, kao da prebrodiš neki novi problem, neku novu problematiku i to su te neke čari koje priroda nosi. Sada je moj kolega Sanjin Bubalo, ali koliko god da sam ponosan što mi je kolega, mnogo bitnije od svega toga je jedan ozbiljan vizionar. Dakle, pre 5-6 godina ovdje se sada nalazimo, ovo sve što vidimo, nije ništa postala garaža. Kako od garaže za sada do ovog Space Shuttle? Ajde to im prvo reci. Prije svega, zadovoljstvo je da te imamo kao gosta, a u budućnosti kao prijatelja. A zašto si ovdje je dobro pitanje. Prije nekih 6 godina ušli smo u jedan mali posjed od nekih 10 doluma koji je bio totalno razrušen i na kojem nismo bukvalno ništa imali. Imali smo samo viziju koju smo htjeli da pretvorimo u buduću zonu komfora i ugođaja.
iz godine u godinu razvijali smo naš outdoor kamp, a naravno prvobitno smo formirali jednu master ideju kako bi to kroz narednih 7 do 10 godina trebalo da izgleda. I 2019. smo ušli u investiciju, u 2020. smo izgradili bazni objekat u obliku Pentagona. A zašto Pentagon? Jer smo se vodili kao Amerika je centar svjetske ekonomske i vojne politike i svih dešavanja i htjeli smo u Bosni da napravimo jedan Pentagon koji će biti centar outdoor turizma. Osjetili smo da je Konjic jedno super mjesto za takve aktivnosti i sa Pentagonom smo ušli u tu priču. Nakon izgradnje Pentagona kao baznog objekta za outdoor aktivnosti, ušli smo u dalje investicije koje su se iz godine u godinu razvijali, kao što je Climbing Tower, vanjski bazen, naši vanjski bungalovi, zona za izviđače, to je Scout Camp sa logorskom vatrom i zadnji projekat koji smo radili bila je izgradnja našeg novog parka koji smo nazvali Challenge Park, a on se sastoji od adrenalin parka, visećih mostova i zipline-a. Ali sam tvoj naziv Visit Konjic, kako ti kažem, dok sam tražio šta sve da radim ovdje, dok sam pretraživao, da ti kažem, istračeš mi ti, pa onda sigurno par mjesta, pa tek onda opština i grad. Verujem da je to ljubav, neka lokal patriotizam, ali svestan si da si malo i nadmašio možda i taj grad, jer to sa namerom bilo ili kako? Supruga Amela i ja pokušavamo da što više u sezoni koja se završi, a to je tamo kraj ljetne sezone, početak negdje novembra, decembra, pokušavamo da što više putujemo. Prije nekih 15 godina smo bili na jednom proputovanju po Americi i tad smo vidjeli da svugdje gdje Visit Miami, Visit New York, ne znam, u Dubaju, Visit Dubaji i rekli smo zašto ne u Konjicu da imamo agenciju koja će se zvati Visit Konjic. Hajmo da pravimo lokalnu priču na svjetskom nivou. I svi su u tom početnom stadiju govorili ne može to nikako da zaživi jer smo mi jedno malo neinteresantno mjesto i mi smo rekli može i hoćemo to da uradimo. Tako da evo u ovoj 2026. godini imamo zadovoljstvo da smo i sa Holandskim fakultetom sporta dogovorili saradnju gdje nam šalju određen broj studenata na internacionalnu praksu, a ta internacionalna praksa će biti u Bosni i Hercegovini nekih 6 mjeseci gdje će Visit Konjic tim pokazati i učiti te studente šta je outdoor turizam u Bosni, na koji način mi to realiziramo i kako naš tim funkcioniše. Samo u jednom momentu je bila škola koja je imala 69 nacionalnosti. Jel ima neka zemlja koja ovdje nije prošla? Iskren da ti budem, zadovoljstvo je što u jednom danu u našem kampu imamo situaciju da čujemo mnogo različitih govornih područja, mnogo različitih jezika. Kao što ste vi rekli, prošle godine smo imali situaciju da smo imali jednu internacionalnu školu koja je bila na proputovanju kroz Balkan. Jedan od njihovih dana u programu bio je rafting na rijeci Neretvi i taj dan 70 plus gostiju je bilo na raftingu koji su pričali 60 i nešto različitih jezika. Ti si za to 6-7 godina od garaže sve ovo stvorio. Moram onako u glavu. Koliko puta si htio da odustaneš? I što nisi? Vjeruj, znači nije to samo 6-7 godina i prije toga smo mi radili more godina u turizmu da bi došli samo do opcije da možemo da kupimo ovu zemlju. Kada smo kupili zemlju, tek su tad počeli raznih izazovi, ali izazovi su takvi da ukoliko želite da ih savladavate i postavljate ispred sebe, bit će vam još interesantnije. I ja uvijek kažem, posao je igra. Što se više igraš, više i uživaš. Što se više patiš, onda to nije posao za tebe. Sunce zalazi, golden hour, ali mi ne stajemo s akcijom. Idemo sad ozbiljan adrenalin park. Ovo nije baš samo za decu, ali čekaj prvo da probamo pa da prenesemo utiske. Ajmo, pun gas. Ide Survivor. Može. Sad kreće već malo zanimljivo. 15 km. Može 12. Sad idemo na podlaktice. Rudi leđa. Kako je dobar pogled odavde. Brate, nije naivno. I moram izvrćem glavu, moram putim dole.
Uopšte nije jednostavno, znaš? Treba malo volje i želje da joj prođeš. Baš je, brate, lepo na ruku. A sada silazimo sa sajli, silazimo i sa asfalta jer nas čeka nova vožnja. I to ne bilo kakva vožnja, nego vožnja bagijima. Iskustvo koje će se dugo pamtiti i jedan ozbiljan adrenalinski napor. I na samo 30 minuta vožnje upoznajemo se sa drugom planinom. Uputili smo se ka Bjelašici, tačnije ka selu Blac i Blatačkom jezeru. Dole tačno ispod nas, u ovoj sjeni sada, nalazi se kanjon rijeke Raketnice. Eno vidiš jedan dio rijeke koji je otvoreni, a dole sad kad mi izađemo gore na vrh vidjet ćemo jednu skenovitu zonu koja se zove Džehennem. I ujedno Džehennem je i najekstremniji dio kanjona rijeke Raketnice koji je mnogo, ali interesantan, fizički zahtjevan, a svim gostima ostavlja nevjerovatan utisak jer se sastoji od niza raznih prepreka. A ovaj dio gdje se mi nalazimo zove se lokalitet Blaca, Blatačkog jezera. I ovdje isto prije nekih 50-100 godina, negdje između 50 i 80 hiljada grla domaće stoke bilo, uključujući goveda, koze, ovce. Danas se ta situacija znatno promijenila i cirka negdje ima između 10 do 20 hiljada domaće stoke grla. U ovoj zoni oko Raketnice, na početku ljetne sezone, pa čak i u ljetnoj sezoni se kad može i medvjed sresti, a ovdje u ovom groblju imate i jednu nekropolu Stečaka koja datira s kraja 14. početka 15. stoljeća, tako da cijeli ovaj lokalitet je kroz istoriju bio jedno veoma važno čvorište raznih dešavanja, susreta raznih ovdje kultura, a inače na ovim mjestima su šerpasi, pastiri sa juga Hercegovine tokom vrućih ljetnih dana dolazili sa stokom u sjevernu Hercegovinu gdje se sad nalazimo i ovo su im bila idealna polja za ispašu stoke. Ja se sad mi kao možda imam najveći strah do sada ikada u Spirituri, samo da se nadam da ćemo uspjeti da prenesemo ljudima bar samo deo onoga što može da se doživi ovde, ali koliko god da prenesemo, znam da si mene zasigurno kupio da bar jednom godišnje, što ti kažeš, prijateljski se svratimo ovde i da bar uživamo. Naša kuća je uvijek otvorena za sve ljude dobrog srca, željni soft avanture, ne želimo da prodajemo ekstrem avanturu, ali ljudima ukoliko bude potrebna i tad neka informacija, sugestija oko organizacije, prevoza, nekih dodatnih naših partnera koji to rade, tu ćemo uvijek biti na raspolaganju. Kakav domaćin. Uvijek se dobrodošao. Prenj, Velika Kapa, Adrenalin park i vožnja kroz planine pokazali su nam koliko avanture stane u jedan dan. A sa Sanjinom i ekipom iz Vizit Konjica shvatili smo da se najbolji deo putovanja često krije u ljudima koje sretnemo usput. U stvari, nisu samo mesta ono što nosimo sa sobom, već i ljudi koje smo tamo sreli. Konjic nas je za sada vodio kroz planine, puteve i susrete. A u sljedećoj epizodi voda, adrenalin i nova avantura. Ovo je Spiritura.